Chapter 17. Je commence à partir du verset 7e. We'll start from the 7th. La Bible dit ceci. Moïse déposa le verge devant l'Éternel dans l'attente du témoignage. Donc Moïse a su banzeter le bâton. And Moses placed the rods. Il a pris les bâtons de chaque tribu d'Israël. He took the rods of every tribute. Et chaque bâton avait un nom, And in every rod, it had a name. Parce que c'est comment on a zété mon comment. Because God told him to write a name on every rod. And take each one of those rods. Et la Bible dit que Moïse a déposé le verge, le bâton devant l'Éternel. And the Bible said that Moses brought these rods before the Lord. Verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Nombre chapitre 17, le verset 8, 7 à 8. Numbers chapter 17, verse Donc nous reprenons cela. Nombre chapitre 17, le verset 7 à verset 8. Numbers chapter 17, verse 7 to 8. Moïse déposa les verges devant l'Éternel Moses placed the rods before the Lord. dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Donc, c'était Aaron. Therefore, the rods of Aaron Na butu wana. in that evening, Loko la butu ya lelo. just like this, Makamwele kana gina nzete wana. many things happen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que I je don't know veux if dire. anyone understands. Basi ba nzete 12 nzete. Because they took 12 rods. Bati yango na présence na They nzambe. placed in the presence of Mais God. ezalaki na nzete moko. But there was that one Oyo rod ekonnektaki oyo nous appelons la transformation divine. which connected to what we call C'était the ozali ya divine kokauka. transformation, the one that was dry. Mais na présence ya nzambe na But in bomoi. the presence of the living God, Makambo esalami. things happen. Yango tika te naloba na pokwa lelo. That's why let me say this Eza na evening, makambo esalama na vie na yo. Amen. Parce que lokola nzete wana yo pe oye na présence na because nzambe. just like that tree, you've also come in the presence of Bisika God. oyo ezanga bomoi ezwaka bomoi. Where there was no life, you will Esika receive oyo life. ezanga esengo ezwaka A esengo. place that has no joy will receive joy. Genèse chapitre 32. Genesis chapter 32. Nous commençons par à partir du verset 20. Genèse chapitre 32 à partir du verset 20. Genesis 32 verse 20. Là c'est Jacob qui parle. Here's Jacob. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ses présents qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Verset 21. Le présent passa devant lui. Et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit. Donc, il dit, Amen. It was a night of problems. Amen. Il se leva la même nuit. He would wake up the same night. Prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa les guets de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lendemain, jusqu'à l'aurore, jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni.
Il lui répondit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, je vis Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé lorsque il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans cette nuit de transformation. Une nuit qui n'est pas semblable à la nuit d'hier. A night which is not similar. Et coca n'a beaucoup à l'obité. It's not the same like last night. Parce que nuit à l'élo oyo. Because tonight Et ça nuit on zamba nigi a bongo la is a makam. night where God wants to change things. Bibilia totali sa bison zamba na bison na zamba bongo la The kamaka. Bible is showing us that our God is a God who changes. Yemo kwa bongo makati. He himself does not Mais change. azana makoki ako bongo la He has that nyoso. ability to change all things. Peu importe point oyo likambo ekomi. Whatever kind of stage the problem Aza has nzamba occurred, bongo la kamakam. He is a God that changes things. Alléluia. Et na pokwa lelo na lingi yo nanga tozala déterminé. And this evening I want you and I to be Que determined eloko moko fozala transformer na that vie na something ngai. that needs to be transformed in my life. Eloko moko fozala transformer na vie Something na needs to be ngai. transformed in my life. Alléluia. Eloko moko fozala transformer. Something needs to be transformed. Passage à liboso totali. The first passage that was read, Bazotali zibiso. Problème oyo ezalaki na mbana Israël. it shows us a problem that took place with the Au children point of balaki Israel, kotelemela autorité ya Aaron, autorité ya Moïse. where they were standing against the authority of Aaron. Nzambe ayebisi bango bozwa banzete. And God told them, take those rods Baverge na bino, babaton na bino. with all your weapons, Oyo ezorepresente autorité na all bino. that is showing your Boya authority. nango botiango na présence na ngai. Come and bring it before my Nga presence. moko na kotalisa bino oyo ngai na pona. And me myself, I will show you the Ezolakisa one. biso lisusu oyo Eli avivaki na baprofete ya Bali. It's showing us once again Nzambe oyo akoyanola na moto. the God that will answer in Ye fire. nde Nzamba He solo. is the true God. E na pokwa lelo. And this evening, Lokola banzete wana eyaki na présence na just Nzambe. like those rods which Yo mpe na nga toye na présence you na and I will Nkolo. also come before the presence of God. Ekokamwisa nga soki eloko moko ete elekani na It vi na will yo. shock me if nothing happened in your life. Ekokamwisa nga soki eloko moko ete elekani na It pokwa will shock me lelo. if nothing happens Mais soki tonight. otangi bien makomi, But if you read carefully the okomona scriptures, ete 11 verges you will see that bazalaki pe wana. the rods were also Bakotaki there. na présence na They Nzambe. also entered in the presence of Mais God. kaka verge ya Aaron ebotaki. But it was only Aaron. Nazobondela ete yo ozala lokola verge Aaron na pokwa I pray lelo. that you're also Ozala like Aaron lokola was. verge I wana. pray that you're also like that rod. La The transformation. transformation. Nayebi ke trop souvent obondela Nzambe mpona mobali na I ngai. know that often you pray to God for your husband. Nkolo aza koloba na moto moko. And God's telling someone, Obandaki ko expect change. Olingaki obaneko olikakomona change. Changement. You wanted to see a Mais change. Nzambe alingi oyeba. But God Oyo wants ye you to alinga know sala na vie na yo. what He wants to do C'est in your plus life. qu'un changement. Beyond the change. Parce que la transformation est différente à changement. Because transformation is different to change. Nyoka akoki changer, alors a changer le poisson na A ye. snake can change their skin, Matika la ka nyoka. but will remain a snake. Caméléon akoki changer couleur à peau na ye. The Mais atika kaka change the skin of caméléon. his skin, but will still Mais remain the Nzambe same. na biso za un grand pédagogue. But our God is Pour a great enseigner biso makambu, to teach us things. amemaka biso des fois na ba environnement moko He prophétique. often brings us to environments Oyo akopesa yo leçon moko where He songolo. will teach you a certain lesson. Akoloba na mutu. Kende la maison ya poti, na potier. Là je vais t'enseigner. He tells someone, go to this place and there I will teach you. Alors regardez les oiseaux du ciel. He said, look at the birds on the Alors sky. tali sabiso image moko pa pesa biso leçon He's songolo. showing us a certain image to give us a certain Alors teaching. la nature ne vous enseigne-t-elle pas? He says that nature does not teach you. Nzambe des fois sera la nature comme matériel didactique. God often takes the